रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें। अच्छा जी, आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ, आज बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोग है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, धुंध बहुत ज़्यादा है। मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो ये देखे जी, चादर वगैरह जो है ना मैंने कमरे की चेंज की है। आप सबको पता ही है कि मुझे बच्चों ने छत पे शिफ्ट किया हुआ है, छत पे सोती हूँ। और साथ में जो है ना, आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो जो ना 2 हफ्तों के कपड़े थे मैंने पहले वाश किए हुए, वो तो अभी तक खुशक नहीं हुए। और ऊपर से जो है ना थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि चले आज हल्की सी धूप का जो है ना, कह कह लें कि हल्का सा लग रहा था कि आज ना धूप निकलेगी। लेकिन चलें, अल्लाह खैर करे। जो पहले वाले कपड़े थे वो मैंने सारे धूप में डाल दिए हैं, और उसके बाद जो मैंने मशीन के अंदर थे वो मैंने वॉश करने स्टार्ट किए हुए हैं। और उसके बाद आज मैं ना आपको बहुत ही मज़े की वीडियो जो है ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने ज़रूर देखनी है और आज मेरे साथ साथ आपने रहना है। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ये तो काम रोज़ के हैं, चले इनको छोड़ें, आज कुछ और बात करते हैं। जो कि मैं जाती हूँ गाँव में जाके, ये देखें आज ना मैं खुद ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और जूता मेरा देखें, आज मैंने ना वो पहना हुआ है, कोट शूज़ पहन के, और उसके अलावा जो है ना कपड़े वॉश करने लगी हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, वैसे भी आज मुझे ना जल्दी भी थी, ये देखें। और मैं जी आज दुपट्टा जो है वो बिल्कुल कोई और है, ड्रेस कोई और है। और ये देखें कपड़े जो है ना, ये हल्का सा धूप का ना इशारा हुआ है। चलें, अल्लाह खैर करे। ये तो नहीं ना कि कह रहे थे, सब लोग कह रहे हैं कि वो जो है ना पिछले महीने के लोग यही सोच रहे हैं कि 25 तारीख को लेके ना आज तक अभी वाकई में धूप नहीं निकली, वाकई में ही नहीं निकली। तो कह रहे हैं कि पिछले महीने में ही चला गया, पिछले साल में ही चला गया। सब कोई इस तरह की बातें करता है, कोई इस तरह की बातें करते हैं। ये तो हमारा अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जिस तरह वो चाहे कर सकता है। वो कहते हैं ना कि सूखे को गीला कर सकता है, गीले को सूखा कर सकता है। तो वही बात है कि वो जो भी करे ना वो कर सकता है, हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन चलें, अल्लाह खैर करे। धूप तो निकल ही आएगी, फिर लोगों ने ये भी कहना है कि अब ये धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, अब गर्मी लगती है। ये हम लोग हैं ना ही कोई कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं कि ना हम ठंडे मान है ना तते मान है, वही बात आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें जी, दुपट्टा मैंने उतार दिया। आज मुझे बड़ा गुस्सा भी आया हुआ है, क्योंकि एकदम से जो है ना वीडियो स्टार्ट हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता। तो इधर से मैंने ना एकदम गुस्सा बहुत ज़्यादा किया है। आपने इस बात को नहीं लेना, क्योंकि मैं इनको कह रही थी कि मैंने दुपट्टा कोई और लिया हुआ है, सूट कोई और पहना हुआ है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके साथ मैंने इस दुपट्टे की मैचिंग की हुई है, ये देखें। तो कपड़े जो है ना वो माशाल्लाह वाश हो गए थे, उनको साथ साथ ही मैंने ना प्रेस करना, सॉरी, स्पिन करना स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो मैंने डाले हुए हैं ये आखिरी परागा रह गया था। मैंने कहा चलें और कुछ नहीं तो कपड़े तो वाश होते रहे ना। साथ में बहू भी आ गई थी, बेटी भी आ गई थी। जब भी काम स्टार्ट करती हूँ ना इनको पता चल जाता है। वैसे मैं सुबह सुबह मैंने किए हैं, मैंने कहा चले बच्चों के उठने से पहले ना मैं जो ना मैं कपड़े वाश कर लूँगी। लेकिन जितना भी मैं बोलूँ ना तो फिर भी इनको पता चल जाता है, क्योंकि ऊपर जो होता है ना काम इस तरह ही होता है। अच्छा जी, कपड़े वगैरह वाश करके एकदम से ना मुझे जाना पड़ा है अफसाबाद, अम्मी और अब्बू के घर। तो ये देखें जी, मैं हो गई थी तैयार। उसी टाइम ट्रेन का हमने पता किया, वो है थी, टाइम है था। अम्मा आ गए थे अफसाबाद जाने के लिए, तैयार होके मैं फटोफट आ गई 1 घंटे में। एमरजेंसी जाना पड़ा। मैंने कहा चलें जी आपको भी दिखाते हैं। ये देखें सुबह सुबह का टाइम था, अभी भी जो है ना सुबह 9 बजे हम निकले थे। उसके बाद ये देखे साथ में भाई भी है, और भाई के बच्चे भी हैं, 2 बेटियां उसकी। तो वो भी मेरे साथ साथ जा रही हैं, और मियाँ साहब है, मैं हूँ और छोटे भाई हैं। तो वह मैंने आपको बताया था ना कि अब्बू और अम्मी की बरसी है, तो उधर हमने जाना था, तो उधर मैं गई थी। ये ट्रेन के साथ साथ हम भी जा रहे थे। इधर ही जो है ना साथ में हमने पीछे उतार दिया था, सॉरी क्या कहते हैं ना, स्टेशन से पीछे ही उतर गए थे।
اور کلاس تھا تو میں نے سوچا کہ جتنی دیر تک ہم نے کھڑے ہونا ہے اتنی دیر تک ہم نے رکشے تک پہنچ جانا ہے۔ ادھر آگے سے بھائی لینے آ گئے تھے۔ اس کے بعد جی بڑی سردی تھی، جاتے ہی جو ہے نا بھابھی اور بھائیوں نے جو ہے نا آگ جلائی ہوئی تھی، کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، بہت سردی میں آپ آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی آگ جو ہے نا یہ ہم دیکھ کے نا واقعی میں نے تو اتنی زیادہ کبھی ہیٹر کے آگے بھی نہیں بیٹھی، لیکن آج جو ہے نا سردی بہت زیادہ تھی، میں بھی پھر بیٹھ ہی گئی۔ میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ویسے بھی مہمان آ جانے تھے تو اس کے بعد ٹائم ہی نہیں تھا لگنا۔ میں نے کہا چلیں میں بھی تھوڑی دیر کے لیے نا بیٹھ جاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں جی ساتھ میں جو ہے نا یہ بچے کھیل رہے تھے بنٹے، تو بچپن کی یادیں جو ہے نا وہ تازی ہوگی۔ میاں صاحب کو آج دیکھ کے بڑا شوق آیا کہ میں بھی ادھر جو ہے نا یہ نشانہ لگاتا ہوں۔ میں نے ان کو بولا کہ آپ کا نہیں لگے گا، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں میں لگا کے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے لگا لیں۔ اب یہ بھائی جو ہیں ساتھ میں ایک اور کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے لگایا، ان کا ماشاءاللہ نا 2 دفعہ انہوں نے لگایا تو وہ لگ گیا تھا۔ تو یہ دیکھیں اس نے دوبارہ لگایا پھر لگ گیا۔ میاں صاحب کا ایک بھی نہیں انہوں نے لگایا۔ کہتے ہیں بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اب تو بس ہے نا ساری زندگی کام کرتے 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 اب کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، یہ تو بچوں کا کام ہے نا۔ میں نے کہا ہاں چلے کوئی بات نہیں، بچوں والی یادیں تو تازہ ہوگی۔ اس کے بعد یہ جی ایک ویڈیو بنائی تھی ہم نے ادھر، ایک یہ بیچاری بہن تھی بہت ہی مجبور اور بہت ہی پریشان تھی۔ اس کا میاں جو ہے نشہ کرتا ہے اور یہ بیچاری لوگوں کا کام کر کے اپنے بچوں کو پال رہی ہے، اور کہتی ہے کہ کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ اتنی مجبور اور اتنی پریشان گھر یہ اس نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، 2500 روپیہ کرایہ ہے۔ آج کل سردی ہے، سردیوں میں یقین کریں لوگ اتنے ترلے کرتے ہیں، اتنی منتیں کرتے ہیں کہ میں خود جو نا خود کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں کیا کروں۔ اس کے بعد ہم ادھر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد ایک مدرسے میں گئی تھی، ادھر میں نے ادھر بھی ایک ویڈیو بنائی۔ میں نے ادھر کا ماحول دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے ان سے پوچھا، اور وہ گاؤں میں ہی ہیں، تو گاؤں کے لوگ جو ہے نا ان کی ذرا بھی نہیں مدد کرتے، بہت ہی زیادہ بیچارے نا کہتے ہیں کہ مجبور ہے۔ تقریباً 50 سے 60 بچی جو ہے نا وہ پڑھتی ہے ادھر، قرآن پاک حفظ کرتی ہیں، نادرا کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سارا پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ تو کچھ بچیاں وہ ہیں جو کہ ادھر ہی رہتی ہیں، ساتھ میں یہ قبرستان بھی ہے، اور ساتھ میں یہ اس طرح بس یہ جو ہے نا یہ ان کا بنا ہوا ہے غسل خانہ۔ بس یہ نا کافی پرانا ہے، لیکن وہ قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی کسی نے اتنی مدد ہی نہیں کی گاؤں میں، تو کبھی ہے جے کوئی بندہ کاٹ دے تو کاٹ دے، ورنہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہم آ گئے تھے واپس آتے ہی گھر میں کھانا کھایا۔ یہ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کتنا آپ نے آج دوڑ لگائی ہے۔ یقین کریں کہ واقعی میں ہم نا رات تقریباً 7-8 بجے گھر آئے تھے، 8 بج گئے تھے، ہاں 8 بج گئے تھے، 8 بجے ہم گھر آئے ہیں واپس۔ تو بہت ہی زیادہ تھک چکے تھے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ کچھ گفٹ ملے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر اسی طرح، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔